سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نوع پراکی تواروگین تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 600 گرم آرد، 3 استکان میشد، 100 گرم 120 گرم ساخن پودره. ساخن پودره کنید خوبتر درونی پراکوموبا شکرک نمی بیاد. پودره نباشد ساخن پودره میتونید شکری майда استفاده برید. 200 گرم масло сахт об намкунем, 2 дона тухм, 10 грамм разрехтити, 2 қошуқ сметана. ҷои сметана метавонед 1 дона дига тухм илова карда, сметана истифода набаред. Барои хамираш ҳамин маҳсулотро барои дохилаш бошад. мана 150 грамм шакар, 500 грамм творог, 1 дона тухм, 1 пачка ванилин лозим аст. мо дар аввал мана 2 дона тухмро мегирем. кособа болии тухмомоба мана ҳамин маслаи обкираги омоя ҳамроҳ мекунем. сахарни пудра ҳамаша хушро омехта мекунем. мана маҳсулотҳои омехта кардем. мана 2 қошуқ сметанаам ҳамроҳ мекунем. ҳамаша хушро омехта мекунем. ҳамаи маҳсулотҳоя ҳамроҳ кардем. аку орда ҳамроҳ карда хамир мекунем. ҳатман разрихлителя боли ордба ҳамроҳ мекунем. орда ҳамроҳ карда оҳиста хамир мекунем. хамиромо сахт набиёд на он қадар. аку хамира дастамоки сахт мекунем, на он қадар сахт. хамиромо равғанини хушро биёд. мана хамиримо чӣ қадр тайёр шуд. мана равғанини мулоим тайёр шуд. ҳамин хамиромо якмон ба муддати 1 соат ба ягон салофан андохта ба яхдон мегузорем. бисёриҳо савол карданд ки барои чӣ аввал ба яхдону баъд мепазед. ҳамин хамире агар мо равғанӣ намояд холодильник бигузорем, ҳамин сабаб яъне мо хрустяши мешавад, мо киртак мегӯем, мо ҳамин хел мешавад. барои ҳамин ман аввал ба холодильник мемонаму баъд мепазам. мана ба яхдон мегузорем. мана хамири мо ҳам сахт шуд. акнун аввал творока тайёр мекунем. ҳаракат кунед ки ҳамин хамиромо вақти ҳамин тайёр шавиш ба творока тайёр кунед ки об ҷудо накунад. мана творока гирифтем. мана шакар, агар шириниро дӯст доред бисёртар ҳамроҳ кунед. худаш ҳамин ки худаш нағз мешавад. 150 грамм ки мана ванилин ҳамроҳ кардем. 1 дона тухма сафедиш ҳамроҳ мекунем. зардиш барои рӯяш дар кор лозим. фақат сафедиша ҷудо карда ҳамроҳ мекунем. мана ҳамаша хушро омехта мекунем. твороки ман 5%. мана хамиромо ба 2 қисм тақсим мекунем. мана як қисмиша калонтару як қисмиша майдатар барои рӯш як тарафаш барои мана тагаш. мана ман ҳамин коврикба мекушам 35 ба 25 сантиметр. мо листатонба нигоҳ карда тунук мекунед. мана ман хамира тунук карда листба гирифтам. мана творока мегирем. мана ҳама ҷошба як хел карда творока мегирем. тунук мекунем. мана акнун дуюм қисми зуволҳомои тунук карда мебурем. мана дароза реза мекунем. мана ҳамаша 2-3 сантиметр
تقسیم میکنیم. نه خمیرای کو بالای تورق میگیریم. نه درازای اول خشوی مبینشه. من دراز مبینش میگیریم. مبینش سیتکه مانند. میتونید نیم طرفی تورق نکره مربع هم کنید میشه. دیگه خیلی مربع کنید هم میشه. با یک باری دیگر سیتکه کرده محکم کنه. من میاقی باشه. من خمیری اول باید چسبونید. من کو یک دانه زردی تخمه می خمیرامو با میمالیم. فقط خمیرش به من تخمالدم اکنون با مدتی 25-30 دقیقه به 200 درجه به تفتان میگذارم. من چگونه میبینید پراکی ما هم تیار شد. اکنون من گرماگرم سرخمنی پودر میپاشیم که باز هم زیباتر و باوزتر شود. تا خنک شدنش نگاه میداریم اکو خنک شود بعد ریزه میکنیم که تورقا شخ شود. نه پراکی ما هم خنک شد. نه در میشه ریزه کنیم ببینیم چقدر تیار شده است. نه بریدنش چقدر ملایمی عجایبا. نه یک قسمش میگیریم. نه چقدر خبتش با تورق. نه ریزه کنیاش چقدر ملایمی عجایبا دامدگی. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.